Yan, Isuzu D-Max. Nasa kasa na. Palit ng lining. Sit. Ayan, nandun si Papa Bantoy. At saka si Papa James. Yap. Ito, papa no? Para no? Papa na sila. Puro na dili. Papa, puro lolo na. Apa lang dia? Okay. Baliktad, atras. Baliktad na lang. Sigmo daw ang transmission na. Tinanggal na yung transmission, guys. Ni Papa Bantoy at saka ni Papa James. Pwede na ni. Buwan. Ano yung things? Test drive na natin itong D-Max. Pinalitan natin ng clutch lining dahil slide yung lining nito. Yan.